Babara ka po kay... Nag-coaching na po si Ma. Wala ka. Nag-coaching na po. Okay. Now this time, let's find out kung may kaparehas. I would like to request Ma'am Belle and Ma'am Belle to... Hala kang process observer, naging pa-check. Kamu yan, ha? Okay. Argon. Aimee. Okay, safe. Brando. Bernadette. Okay. Kaloy. Catherine. Ano bagan pantang ba yun din? Hindi bagan panloktisori din. Okay. Ade, pilot din. Okay. Esteban and Elaine. Pantambay sa kanto eh. Osa is Flora and the other one is Fatima. Oh. Okay, Jeje and Jeline. Bakit Agday? Agday ni Jeline, Jeje. Okay. Baka ko pa nangangarap honoraria gurman. Okay. And Helen Meres. Irene and Imong. Okay. Imong, okay. Uy, di Jomong. Oh, si Jomong. And Jackie. We have Kailin and Corisa. Bagan tambay man rin sa guidance office na mga haran din eh. Luna and Lina. Bangin magbuktok. Maylin and Moma. Baka mga chismosa ba sa kanto? Ito na, pamalit pala akte. May chismis sa emote, pamati lang. Next is Nuna and Nancy. Okay. Ordap, ba daw si Ordapia? Feeling ko si Ordapia pati si Honoraria, ini ko na nagparkada. And Oscar. Okay. Pida and Pida. Ay! Over. Wala na kung letter P nga ngaran. Iba? Pida pa good ano? Okay, Ekis. Okay, may nadidi Queenie and Kina. Rona and Rain. Sally and Simeon. Tala and Tina. Umba and Cookie. Cookie na yun. Ba? Kamu kadelikado niyo maging parents soon to be. Bagang feeling ko, igsusumpa kam sa mga anak. Okay, dili is Violi and Vanny. Baka may Walans, kundi ay nalang balance. Walans and Willie. Basta na lang spelling. Okay. Willie is the Manatri Yangzi and Yani. Si Yani ito, sa naging hip-hopper siya, nahimo Yangzi. Okay, and what man else? Oh, Xavier and Saiza. Zoe and Zona. Alright, so we have a